إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma bassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan Allah juga dengan secara optimal. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan menggapai kehidupan bahagia dunia maupun nanti kelak di akhirat. Semoga setiap hari kita selalu bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita, takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah dengan rasa ikhlas dan penuh syukur kepadanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat
sehingga kita bisa menghadiri panggilan Allah, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Setiap Jumat khatib selalu berwasiat kepada para jamaah sekalian, bil khusus kepada diri pribadi khatib. Mari kita bersama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ke depan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita semua sudah maklum bahwa semakin lama usia kita semakin habis dengan bertambahnya umur manusia. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan dalam sebuah kitab, itu Nasail Ibad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau pernah mengatakan, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Yang artinya, jadilah kalian orang yang paling baik menurut Allah, dan jadilah manusia yang paling buruk, paling jelek menurut diri sendiri, dan jadilah manusia biasa menurut orang lain. Pesan ini amat penting bagi kita yang masih diberikan umur panjang. Sisa umur ini mari kita gunakan sebaik mungkin. Kita harus menyiapkan bekal yang cukup menghadapi akhirat kelak. Lantas apa yang perlu kita persiapkan dalam hal ini? Ada 3 perkara yang harus kita siapkan. Yaitu yang pertama, kita harus meningkatkan ketakwaan kita dan amal baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan semua yang dilarangnya. Dengan sekuat tenaga kita berusaha. Dengan begitu kita termasuk orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus merasa amal atau kebaikan kita kurang, sehingga kita selalu berusaha meningkatkan amal kebaikan kita. Kita yang kurang akrab dengan tetangga, yang suka kita selalu berdusta, berbohong kepada teman kita, bahkan ada yang tidak akur dengan tetangga maupun saudara-saudara kita. Oleh karena itu, mulai detik ini, selesai sholat Jumat, kita harus mempunyai iktikad baik, punya tekad yang lebih baik, dengan cara meminta maaf kepada orang tua kita, memperbaiki hubungan dengan tetangga kita kanan, kiri maupun belakang depan kita, dan kita selalu bersilaturahmi dan senantiasa ridho kepada guru-guru kita. Begitu juga sebaliknya, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan yang buruk-buruk, yang kita lakukan setiap hari. Misalnya berbohong kepada orang tua, pada mertua, dan siapa saja yang sering kita sakiti, wajib kita tinggalkan. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai rasa sopan santun di depan orang lain. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, kita ta'zim, kita hormat. Begitu juga dengan orang yang lebih muda, harus tetap kita hormat dan menganggap kita ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang perlu diunggulkan dari diri kita, apalagi urusan hal duniawi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada suatu kesempatan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
memberikan cara kepada kita yang mudah dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Pertama, apabila melihat atau bertemu dengan orang lain, maka posisikan diri kita lebih hina daripada orang lain. Meskipun kita ahli ibadah, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah dan lain sebagainya, amal-amal kita banyak, semua amal kita baik, kita harus punya prasangka orang lain pasti lebih baik dan lebih rajin dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jika kita melihat anak kecil, maka kita harus mempunyai pikiran, oh anak ini lebih muda dari saya, pasti dosa dan kelakuan jeleknya lebih sedikit daripada saya. Sebaliknya, ketika melihat teman atau kawan guru yang lebih tua, maka kita berpikiran, oh orang ini tentu amalnya lebih banyak daripada saya. Dan yang ketiga, pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat bertemu dengan alim ulama, orang ahli agama, harus berpikir, oh orang seperti ini pasti amalnya dilandasi dengan ilmu. Begitu juga ketika kita bertemu orang yang tidak berilmu atau lebih bodoh daripada kita, maka kita harus punya pikiran, orang ini melakukan kesalahan pasti karena tidak mengerti. Melakukan amal ibadah tidak dilandasi dengan ilmu yang seharusnya. Oleh karena itu, cara-cara inilah yang bisa kita lakukan di sisa umur kita. Karena menilai diri sendiri lebih jelek daripada menilai orang lain. Itu lebih baik daripada kita sendiri sombong. Kita sendiri bangga dengan diri kita sendiri dan lain sebagainya. Takabur dan lain sebagainya. Mari kita muhasabah binafsik. Kita nilai diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah baik? Baik dalam hal ibadah, bermuamalah, bermusyarakah dan lain sebagainya. Terakhir, Nabi Muhammad pernah bersabda, An Shaddad bin Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi, rawahu Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Orang yang cerdas dan sukses itu bisa menilai diri sendiri, beramal untuk setelah kematian, dan yang dimaksud orang yang lebih baik yaitu yang menuruti hawa nafsunya dan selalu banyak tuntutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang yang dianggap lebih buruk, orang yang selalu menuruti hawa nafsunya dan banyak tuntutan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Semoga dengan cara-cara sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut kita diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Ketika kita memandang orang hal masalah agama, kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita berpikir bahwa orang itu adalah lebih tinggi agamanya, maka kita harus bisa berbuat seperti itu. Man nadharahu min fiddin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita melihat orang yang masalah keduniaan, maka jangan kita lihat orang-orang yang di atas masalah dunianya, lihatlah orang-orang yang ke bawah. Wa nadharuhu man fid dunya. Jadi orang yang melihat hal keduniaan, dia harus melihat jangan ke atas, tapi melihatlah ke bawah agar kita dapat bermuhasabah, dapat berbuat baik untuk orang-orang yang di bawah kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Mari sama-sama kita bermuhasabah, mengoreksi diri kita masing-masing, karena umur kita bukan semakin bertambah, hakikatnya umur kita semakin berkurang. Oleh karena itu mari
pribadi dan jemaah sekalian sama-sama banyak-banyak kita menghadap Allah, berzikir dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وخذوا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ورض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وللتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والصحة والسلامة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وهي من رجال الشر والضير اللهم يا لطيف اطبنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم إن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة صلاة جامعة رحمكم الله صلاة لا إله إلا الله صلي فرض جمعة ركعتين من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولسائر الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولسائر الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولسائر الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لحضر النبي المصطفى رسول محمد صلى الله عليه وسلم ذريته والعباد وأنصاره من الآباء وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. ومن المساكين ومساكين ومعلمين وأساتذتنا أرواح أمواتنا وأمواتكم هذه الجماعة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل على في الأولين والآخرين وسلم الله تبارك وتعالى كل الصحابة رسول أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك المن ولك الشكر كما ينبغي من سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافى والغنى والصحة والسلامة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعل لما يريد أغننا بحلالك عن وعدك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك مع معصيتك وفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك مع معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وأولادنا وتلاميذاتنا وتلميذاتنا من أهل العلم وإلى الخير ولا تجعلنا من الشر والضير. اللهم يا لطيف اكتب بنا في التيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله